Kadagiti na sa saririt nga ubing ti umunatukad, managayat nagannak, ken amin na sumubsubaybay iti daytoy a programa, na imbag nga aldaw yu amin. Naragsa ka pa nagbuya tayo dito'y DepEd Canton City Teleskwela, kanlungan ng kaalaman, tungo sa kahusayan at kaunlaran. Siya ni Teacher Divina, si Maestrayo ti Grade 1 Mother Tongue. Tatta nga episode ket masapul tayo ti lapis ken papel. Nakasagana kayo kadinubing, mangrugi tayo nga ruden. Ti adalan tayo tataket, panangyam amo, ti bukod tayo abagi. The objective tayo tatta nga episode ket, to talk about oneself and one's personal experiences using appropriate expressions, family and friends. Sakbay nga tayo rugyan, teleksyon tayo, intay pa'y basaen, dagiti sumaganad at tarabay at saludsod. Umuna, kasano tayo ngayam amo, tibukod tayo abagi. Ken may kadwa, anya dagiti masapol tayo nga ibaga, tapno mayam amo, tibukod tayo abagi. Ngarod, intay rugyan, teleksyon tayo babaen, ti panagkanta tayo, ti kumusta. Sumurot kayo amin og bingwen. Kumusta, kumusta, kumusta? Kumusta kayo amin? Maragsak anak unay, itagundaway. Ulitin tayo ubing. Kumusta, kumusta, kumusta? Kumusta kayo amin? Maragsak anak unay, itagundaway. Nagustuhan na nyo metlaeng ti kinanta tayo ubing? Intayo denggen, ti panangyam amo, ti may nga ubing, ti bukod na abagi. Tinagan ko ket Ana Reyes, tingnan kitawen ko. Agna edap, day kalungbuyan, Canton City. Tinagan ni tatang ko ket Tomas Reyes. Tinagan ni nanang ko ket Nena Reyes. Intayo nga rod, sumbatan, dagiti saludsod, may panggep, tinanggigan tayo, apanangyam amo, tubing, ti bukod na abagi. Anya tinagan ti ubing. Wen, tinagan ti ubing ket Ana Reyes. Mano titawen na. Nalaing, titawen ti ubing ket Inem. Sa dino ti pagnana edan na. Usto, agnana jay kalungbuyan, Canton City. Anya tinagan ni tatang na? Wen, tinagan ni tatang na ket Tomas Reyes. Anya tinagan ni nanang na? Usto, tinagan ni nanang na ket Nena Reyes. Ngarod ubing, tapno nalaklaka tayo nga mayam amot, itibukod tayo abagi, intayo nga rod denggen, no kasano, nga inyam amo dagiti agkaadalan, tibukod da abagi. Umuna nga aldaw ti klase. Nakita, datino ken Nico ni Ana, nga agmay-may sa jay sulit ti silid at agadalan. Inasik ganda ditoy. Naimbag abigat mo, siyak ni Tino. Daytoy met ni Nico, agayem ko. Anya met tinagan mo? Naimbag abigat mo, Ana tinagan ko. Kumusta ka, Ana? Nasayaan men, agyaman na. Tayo nga ron sumbatan, dagiti sumaganad at saludsod. Umuna, siya sino dagiti agagayem? Wen, dagiti agagayem ket Datino, Nico, ken Ana. Anya tinagan ti ubing a babae? Usto, tinagan ti ubing a babae ket Ana. Kasano ti panangkablaaw ni Tino ken ni Ana? Nalaing, kinablaawan ni Tino ni Ana tinaimbag a bigat. Kasano met ti panangkablaaw ni Ana ken ni Tino? Wen, kinablaawan na met tinaimbag a bigat sa naimbaga tinagan na. Kasano ti panangyam amo ni Tino ti bagina ken ni Ana? Usto, kinablaawan na tinaimbag a bigat sa naimbaga tinagan na ken no siya sino ti kadwana.
Kasanumet ti panangyam amuna ken ni Nico. Inyam amuna ni Nico, babaen ti panangibaga na ti naganna. Kasano ti panangyam amu ni Ana ti bagina? Usto, inyam amu ni Ana ti bagina, babaen ti panangibaga na iti naganna. Anya ti sinaludsod ni Nico ken ni Ana? Nalaing, sinaludsod na iti naganna. Anya met ti insungbat ni Ana? Wen, insungbat na ket, nasayaat ken nagyaman ken kuana. Anya ti kababalin dagiti tallo nga ubing? Dagiti tallo nga ubing ket, manakigayem ken nadadayaw. Nasayaat ka di daytoy a kababalin ubing? Tuladen yung marod, dagiti agagayem wen. Intayong man subyanan, dagiti dua at tarabay asalod tayo tatay. Umuna, kasano tayo ngayam ammo tibukod tayo abagi? Wen, inyam ammo tayo tibagi tayo anasayaat ken adda panagdayaw na. Ken di may kadwa nga saludsod, anya dagiti masapul tayo nga ibaga tapno mayam ammo tayo tibukod tayo abagi? Nalaing, masapul tayo nga ibaga tinagan, tawen, pag naedan, ken nagan dagiti nagannak. Damaget man ubing, no anya tinaadal tattang aldaw? Naglalaing da! Naadal tayo tatta, no kasano tayo ngayam amo tibukod tayo bagi. Sige man nga rod ubing, kasanuyo ngayam amo tibukod yo abagi? Ibaga tayo tinagan, tawen, pag naedan, ken nagan ti nagannak. Tatangarod ubing, ada iti aramiden tayo. Iyam ammo tibukod abagi. Kumpletuen dagiti sumaganad asarita. Tinagan kuket, ibaga tinagan. Itawen kuket, agnanaedak ijay. Tinagan ni tatang kuket, tinagan ni nanang kuket. Naglalaing kayo nga talaga ubing. Tayo nga rod lagi pen, nga ti panangyam amo tibukod abagi, ket masapul nga ibaga tinagan, tawen, pag naedan, ken nagan dagiti nagannak nga adda panagdayaw na. Kas maudi nga aramiden tayo, mga langarod ti lapis ken papel. Kumpletuen dagiti sumaganad at sarita. Iyang amo tibukod abagi. Tinagan kuket, titawen kuket, agnaedak ijay, tinagan ni tatang kuket, tinagan ni nanang kuket. Nasumbatan tayong naglaing kadi ubing? Sapay lakuma, taada na turturo yo, iti daytoy eleksyon tayo ubing. Agyaman at grade 1, ti panagbuyak, ken panagdengedyo, iti daytoy nga episode. Laglagi pen, tuubing at tungeg, ti adal, inna ipateg. Manen, daytoy ni Teacher Divina, nga agpakadan kada kayo. Inton maminsan manen ubing, naragsak a panagadal.